अवसर समय शिक्षकों को पेंशन वेतन रे सामिल करने ओडिशार 314 ब्लॉक रे थिबा अणसरकारी स्कूल शिक्षक मानंकु तुरंत स्थायी नियुक्ति और सरकारी मान्यता प्रदान करने दाबी रे आज महाकालपड़ा ब्लॉक परिसर रे शिक्षक मानंको पक्षरु धारणा देवा सहित आंदोलनकारी शिक्षक माने अभियोग करिसेंती जे सेमाने 25-30 वर्ष धरी बिना दरमारे स्कूल रे पाठ पढ़ाउछंती। ए पर्यंत सेमाने नियमित दरमा पाई पारुनाहंती। एथि सहित शिक्षक मानंको चाकरी सीमा 60 रु 62 वर्ष को वृद्धि कराजिबा सह पूर्वरु अवसर नैथिबा शिक्षक मानंको पेंशन लागू करिबाकू मुख्यमंत्री को उद्देश्य रे महाकालपड़ा बीडीओ रवि नारायण आचार्य को दाबीपत्र प्रदान करा जायछि। सदस्य ओस्ता अशोक महापात्र कहिसंती जे जदि तुरंत दाबी पूर्ण न करा जाय तेबा आगामी दिन रे डीईओ ऑफिस अगरी धारणा दिया जिवो। तापरे आसंता 16 तारिख रे पीएमजी छक बा जनपथरे विराट धारणा दिया जिवो। एही धारणा रे ओस्तार आवाहक व्यासदेव बेहरा, सभापति निमाई राउत, उपसभापति प्रभात बेहरा, पूर्वतन ब्लॉक सभापति वृंदावन स्वाई, पूर्वतन जिला सभापति सचिदानंद पाइकराय, राज्य कार्यकारिणी सदस्य अशोक महापात्र, संपादक महेश्वर नायक, ज्योतिरंजन मिश्र, प्रशांत कुमार दास, आदिकांत साहू प्रमुख उपस्थित रही वक्तव्य रखिथिले। केन्द्रापड़ारू स्वतंत्र जिला प्रतिनिधि अनिरुद्ध सेठी को रिपोर्ट, ओडिशा पत्रकार न्यूज। व्यवस्था कन्वेनर मिलित क्रियानुष्ठान कमिटी महाकालपड़ा आज जो ब्लॉक परिसर आज धारणा नहीं कौन आप प्रतिक्रिया रखिए? वास्तविक दीर्घ 24 वर्ष धरी पूर्वतन सरकार आम कथा न बुझीबारू आमे ताको उत्पादन करी नुआ सरकार को आनीथिलु भाविथिलु ये आमर कथा सुनिबो, किंतु ये विरोधी दल थिला बेले ये आमको प्रतिश्रुति देइथिले आमे शासन को आसबार 2 मास भितर आपण मानकर समस्या को बुझिबो आ केही गांधी मार्ग को आसबा को पड़िबो नाही, किंतु 2 वर्ष चली गले मध्य फल शून्य। एवं सेही जनप्रिय मुख्यमंत्री विधानसभा रे घोषणा करथिले ये समस्त वर्गर शिक्षक मानकर समस्या को समाधान करने को एक उच्च क्षमता संपन्न कमिटी गठन करागला। 6 मास भितर से समस्त रिपोर्ट देवे, किंतु अवधि पूर्वार 2 मास पूर्व से रिपोर्ट देइतिले मध्य ए सरकार ताको को माटी तले पोतिबार चक्रांत करिसंती ता मध्य बुझा पड़लानी। आज भी प्रत्येक शिशुर शिक्षा होची मौलिक अधिकार, किंतु 194 एवं 28 वर्गर एमई स्कूल पिला माने सरकार समस्त सुविधा सुजोग वंचित। ना समान को पुस्तक दियाउची, ना समान को पोशाक दियाउची, ना साइकेल दियाउची, ना मध्याह्न भोजन दियाउची। तेणु यह अत्यंत दुख एवं परितापर विषय। एवं जो शिक्षक माने दीर्घ 30 रु 35 वर्ष धरी शिक्षकता करथिले मध्य मात्र 5 रु 7 वर्ष धरी अनुदान पाइचंती, समान मध्य आज अवसर नेला बेले शून्य हस्तरे जाउछंती। तेणु आमर मुख्य 2टा दाबी अनुदान एवं पेंशन ए कथा जे पर्यंत न होईची से पर्यंत समस्त स्कूल को बंद करी आमे राजरास्ता को चली जिबो एवं निश्चित भावे आमे दाबी रखिबो जे पर्यंत आम दाबी पूरण न होईची से पर्यंत आमे विद्यालय को फेरिबो नाही। परिचय दे शिक्षक कर्मचारी मिलित मंचर स्टेट सेक्रेटरी जनरल आज जो धारणा बसते नहीं कौन आप प्रतिक्रिया रखिए? आज जो शिक्षक कर्मचारी स्कूल कॉलेज मिलित आह्वान आज आम महाकालपड़ा ब्लॉक रे जे धारणा चलती ये धारणा खाली महाकालपड़ा ब्लॉक रे नुह 314टा ब्लॉक रे होची शिक्षक मानकर दीर्घ दिन दाबी से दाबी की सरकार पूरण करना। वर्तमान जो सरकार ये जो विरोधी दल नेता माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी थे से गांधी मार्ग में जो शिक्षक कर्मचारी मानकर धारणा बसुते से कहले आम सरकार आसवा मात्रे जे आमे आपण मानकर समस्त दाबी पूरण करूँ एवं पेंशन देवी, किंतु दुर्भाग्यर कथा जे दीर्घ 24 वर्षर सरकार कलानी ये 24 मास बीतीगले सुधा ये कर्णपात करना। एवं जो ब्लॉक ग्रांड शिक्षक अच्छा से बिना पेंशन रिटायर्ड कर पेंशन ना। आमर जो माननीय प्रधानमंत्री कहते 1 नेशन 1 इलेक्शन से दाबी सारा भारत वर्षर समस्त को 1 पेंशन दऊ। आम आशा करुचु
ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏ 27 ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରମାରେ ଅସଙ୍ଗତି ଅଛି ସେ ଅସଙ୍ଗତିକି ଦୂର କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଦାବି ନେଇକରି ଆଜି ଆମର ଏଠି ଧାରଣା ଏବଂ 7 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏ ଧାରଣା 7 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଡିଓ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ। ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ଇଏ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଗାଁକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଆମର ଦାବି କି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତୁ, ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ସନ୍ ଆଜି ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଓସ୍ତା। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ, ଇଏ କେବଳ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ହେଉଛି ନା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଥିଲା ଆଜିର ଧାରଣାର? ଏହା ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ମିଳିତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଯେଉଁଟାକି କଲେଜ 9 ଗୋଟି ସଂଘକୁ ନେଇକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଧାରଣା, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଡିଓ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ, ତାପରେ 16 ତାରିଖ ଦିନ PMG ଛକରେ ବା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି 25 ରୁ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିନା ବେତନରେ ସ୍କୁଲରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି ଅନେକ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପେନ୍ସନ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମର ଏ ଦୁଇଟି ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁଟା 194 ସ୍କୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଟ୍ ପାଇନି, ତାର କେମିତି ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଲାବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ବିଦାୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏଥିସହିତ ରହିଛି ଯେ ଆମର 6 ଗୋଟି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ଶିକ୍ଷକମାନେ କମ୍ ଦିନ ଚାକିରିରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସର ନେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଚାକିରିର ବୟସ ସୀମାକୁ 60 ରୁ 62 ବର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ଏହି 4 ଗୋଟି ଦାବି ଆମେ ରଖିଛୁ। ଏହି 4 ଗୋଟି ଦାବି ସରକାର ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବିଗତ ଦଳରେ ଥିଲେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଗତ ଦିନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣାସ୍ଥଳୀ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ, ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦାବି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ସବୁ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ସେ ଦାବି ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ଅଛି ଏବଂ ଯଥୋଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆସିବୁ ଏ ଦାବିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବୁ, ପେନ୍ସନ୍ ଦେବୁ ଏବଂ ନୂତନ ସ୍କୁଲକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବୁ। ଏହା ସେ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ଧରିକରି ତାଙ୍କର ସରକାର ଚାଲିଛି। ଗତ 3 ମାସ ତଳେ ରଖିଥିଲେ ଯେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା କମିଟି ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ଏ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯିବ। 2 ମାସ ସରିଯିବା ପରେ ପୁଣି ଏବେ 6 ମାସ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିଲୁଣୁ, ଡିଗ୍ରୀ ହେଲାଣି, ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଇଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିଛି ସେ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସେମାନେ ନ ଶୁଣନ୍ତି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ।